من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا السلام ni andonganye anga emission kono so madaina no ye seko ani dongoye awdinge nauka kalande nauka garu kedo no ye bulkasum sidibe ambe zikri plisi sanfɛ direct la ola biso mayna anye fɛnba dɔ labɛn aw ye fɛn min b'a la ni mɔgɔ kan ka k'i hakili to a la ni mɔgɔ kan ka k'a ɲɛɲini parce que a problème a cayara diɲɛ kɔnɔ bi denw ka hakɛ dɔ don masaw kan u ka hakɛ min ɲɛɲini k'a bila u ka programme kɔnɔ pour que u bɛna den minnu sɔrɔ olu ka kisi diɲɛnatigɛ in a kɔlɔlɔ caman ma a n'a cunganko olu caman man baden. Donc o la alakira sallallahu alaihi wasallam kira ye kumakan dɔ fɔ don dɔ la a n'a balimakɛ ka baro kɔnɔ n'o de ye Seydina Ali karamallahu wajha. Kira ye wasiya dɔw fɔ Seydina Ali ye cɛ i ni muso cɛla la tuma min n'aw bɛna se ɲɔgɔn ma furubato o siratigɛ kɔnɔ kɛcogo ɲuman minnu b'a la alakira ye olu ɲɛfɔ Seydina Ali ye ani wagati minnu bɛ yen n'olu furubato man ɲi kira ye olu ɲɛfɔ Seydina Ali ye. Kira kɛtɔ ka Aliyu kala kira kan bɛ anw de ma. O de la alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la kira y'i kanto a ka baro dɔ kɔnɔ a ko ana madinatul ilim wa aliyuha abwabuha ko ale Mamadu ye dɔɔni dugu ye wa Aliyu ko ye dɔɔni dugu o donda ye. O kɔrɔ ti dɔwɛrɛ i tɛ se fiyewu k'ale Mamadu ka taa sira tiɲɛ minɛ f'i ka Aliyu suyi. O tuma n'i ye Aliyu suyi i b'ale kira ka sira jɛlen i b'o sɔrɔ. Mɔgɔ ti so kɔnɔna sɔrɔ n'i ma don da fɛ o de ye doncogo ɲuman ye. I mana don doncogo kɔnɔna sisan tant que e ma don da de fɛ i doncogo kɔni o cɛ man ɲi baden. O tuma kira kɛtɔ ka Aliyu kala kira kan bɛ anw de ma. A ye wasiya min fɔ Seydina Ali ye an bɛna an da don o de la bi baden ni k'o di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la ka sɔrɔ sanu tɛ nin sɔrɔ wari tɛ nin sɔrɔ mais kɔnɔjɛlenya kama ani jamana yɛrɛ ka valeur yirali kama Sheikh Bulkasum Sidibe an bɛ ninnu fɔ ka aw dɛmɛ. Aw kɛra diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ kan i kɛra Europe i kɛra Afrique i kɛra Asie n'i ye nin kumakan in sɔrɔ k'a lamɛn i yɛrɛ dɛmɛ ni a ye a b'i ka du jɔ e yɛrɛ denw bɛ se k'u ka ɲɛnɛmaya sigi cogo ɲuman na k'u kisi diɲɛ kasaraw olu tɔɔrɔ ma. Ni alakira ka kuma fɔtɔla ye aw ye kira ye min fɔ Seydina Ali ye cɛ ani muso aw kan ka furubato kɛ wagati minnu na n'o ka ɲi ani wagati minnu b'a la n'olu man ɲi. O tuma na an bɛna don alakira ka wasiya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. Alakira ko don dɔ la Seydina Aliyu ma a ko ya Aliyu la tujammi'u bi imra'atika fi wasti dar
Mbade kira ko Sayyidina Ali ma ko Aliyu ma ko aw silamɛw ko aw kana da aw musow fɛ du kɛnɛ camancɛ la. O kɛra bi kɛ etazi sanfɛ de ni muso fila dalen wala e yɛrɛ b'i ka du kɛnɛ na mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen n'i ka muso kɔ ko aw kana sɔn fiyewu kafoɲɔgɔnya ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ du kɛnɛ camancɛ la. Wa antum tanzuru nujuma ka sɔrɔ aw ɲɛ bi dolo la aw bi ka dolo filɛ o kumana furu bato fana bi ka kɛ aw fɛ ko aw kana sɔn ma. Kira ye ni wasiya kɛ Sayyidina Aliyu ye. Ni mɔgɔ min ye tugu ka si muso ma du kɛnɛ camancɛ la aw ɲɛ bi dolo la dolo fana ɲɛbaw la dun. Ala kira ko wa iza fa'alta zalika wa waqa'a waladu fihi yakunu sarikan wa yamutu sarikan. Ko n'aw y'o baara in kɛ n'o kɛra den ye ko o den bi kɛ zon de ye wa den in bi sa zonya la foyi tɛ se k'a bɔ a la. O kumana aw bɛna dɔn ni walanda min filɛ ka di aw ma ni nafa b'a la ni nafa t'a la aw bɛna dɔn. Problème cayara an ka société kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka nin ko in ɲini sɔrɔ cogo jumɛn na nin ko in ɲini sɔrɔ cogo jumɛn na. Dɔɔni de bi se k'e bɔ ni problème kɔnɔ n'o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye. O de la a ye dɔnnibaaw ɲininka. Ala ye nin fɔ fas'alu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun. Ko a ye dɔnnibaaw ɲininka aw fɛnna aw ti fɛn minnu dɔn. Ni e y'i yɛrɛ bonya k'i kaman kɔrɔta k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen ye. Ni minnu fɔtɔla filɛ nin ye est ce que i b'olu dɔn wa? O kuma Ala ye fɛn o fɛn di mɔgɔ dɔ ma k'a bonya ni a ye n'i gɛrɛla la e na bɔ fɛn wɛrɛ kalama i kun tɛ min dɔn a ko kɛnɛ kana kɔ. O la mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ ka da muso fɛ du kɛnɛ camancɛ la ko ni den sɔrɔla kɔnɔ den bi kɛ zon de ye wa den bi sa fana a zonlama. Solution foyi tɛ sɔrɔ a la. Muru b'u seko kɛ donmaw b'u seko kɛ mais a bɛ k'e kɔnɔ n'a fɔ olu tɛ se fɛn na ka sɔrɔ problème bɔra e yɛrɛ de yɔrɔ. Tuma dɔ la i bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen turabudala b'a ka turabu da morikɛ b'a ka filɛli kɛ morikɛ b'a fɔ a ko muso dɔ ye den baara walima cɛ dɔ ye den dabali. Tagamasiyɛn minnu bɛ di i bɛ taa sɔrɔ o bɛ bɔ den fa yɛrɛ kan mais e hakili t'a ye fiyewu k'a fɔ ko den fa k'o bɛ sɔn k'o k'a woloden na. Tamasiyɛn min bɛ di kuma dɔw bɛ se ka taa bɔ den yɛrɛ woloba kan mais e hakili t'a ye fiyewu k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ bi sɔn k'o k'i den na mais a bi sɔrɔ nin siratigɛw de kɔnɔna la n baden. O kɔfɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka wasiya tɔ furubato kan an bɛ ka taa n'a ye. A ko ya Aliyu la tujammi'a imra'ataka fi haydiha wa nifasiha. Ko aw silamɛw aw kana da aw musow fɛ fiyewu k'u to hayida joli la n'o ye musow ka laada joli min bɛ na u la ko aw kana da muso fɛ tuma min o bɛ muso la. Muso fana n'a tilala denwolo la tant que denwolo joli ma tigɛ k'a sanuya ko aw kana da muso fɛ k'a to o togoya in fana na. Fa iza fa'alta zalika wa waqa'a waladu fihi yakunu ajizaman aw aburason. Ko ni e mɔgɔ min faratira ka to ka da i muso fɛ k'a to laada joli la walima ka muso to bange joli la ni toro la ni den sɔrɔla o kɔnɔ ka muso to olu la ko o den bi kɛ kunatɔ ye walima den ka kɛ bakitɔ ye. O kumana ni e tɛ nin ɲɛdɔn e bi ko bɛɛ turu ta k'a da Ala kun k'a fɔ Ala de y'a kɛ Ala de ye nin kɛ ten Ala de ye nin bɔ ten. K'a sɔrɔ Ala ye hakili di an ma ka tila k'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ afala yatafakkarun. Yalima aw tɛ miiri wa adamadenw? Yalima aw tɛ miiri wa? Ala ye nin hakili ni nin kodɔn di an ma ka tila k'an bila recherche la ni miiri ye tuguni baden. O kumana problème dɔw ka ca anw fɛ Afrique
ibi fama k'olu ye yɔrɔ tɔw la o ye jumɛn ye anw tɛ ko ɲɛɲini cɛ mana muso ye dɔrɔn n'a y'a ja analyse tɛ yen foyi tɛ yen fɛn bɛɛ kɛra n'i y'a kɛ i bi kota kɔnɔ fɛn bɛɛ kɛra kota ye ka sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ni sababu de dara diɲɛ dara recherche de kan mɔgɔ tɛ kodɔn ni m'a ɲɛɲini diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ a ɲɛɲini i ka sɔrɔ ka k'a kɛbaga ye muso furu tɛ kunfɛ ko ye furubato min n'an b'a kɛ fɛn dɔ de bɛ bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka ɲɛnɛmaya sirilen bɛ aw mɔgɔ fila la n'a y'o fana kɛ kunfɛ ko ye a ka ca ala fɛ ni fɛn min bɔra o kɔnɔ n'ala ma far'o kan o fana bɛ kɛ kunfɛ mɔgɔ de ye n baden o tuma na ala kira ye nin fɔ seyidina ali ye ko aw kana da aw musow fɛ k'u to bange joli la a kana da aw musow fɛ k'u to den wolo joli cɛ la walima den wolola joli ma tigɛ fɔlɔ ko n'a y'o kɛ n'o kɛra den ye den bɛ kɛ kunnatɔ ye walima a ka kɛ bakitɔ ye n baden ala kira ka wasiya don a ye min fɔ seyidina ali ye an bɛ ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ya aliyu la tujammiya imra'ataka wa nasu yasma'una a ko kun seyidina ali ma ko aliyu ko i kana dafɛ ɲɔgɔnya kɛ muso fɛ fiyewu ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ u sen kan mɔgɔw b'u ɲɛla adamadenw ma sunɔgɔ fɔlɔ n'i y'a lajɛ nin balila ala kira fɛ o ye i ni muso bɛ so kɔnɔ maa tɛ yen k'i ni muso yɛrɛ to so kɔnɔ hali n'aw bɛna furubato kɛ tele ni tele bɛ kuma na a ye tele faga ni arajo bɛ kuma na a ye arajo faga a kana da ɲɔgɔn fɛ fiyewu yeelen na yeelen min bɛ aw fila bɛ lebu bange aw ye kɛnɛ kan aw kana da ɲɔgɔn fɛ o yeelen na a bɛ se ka yeelen fɛgɛya ayiwa dibi tɛ yeelen fana tɛ a bɛ se k'o kɛ mɛ ka yeelen cɛrɛlen to aw kan misigi bɛ ka jouer wala tele bɛ ka jouer tabiya min don an ka diinɛ ye balili kɛ ka bɔ a ma mɔgɔw b'u sen kan wagati min k'aw kana da aw musow fɛ o wagati ko ni den sɔrɔl'o kɔnɔ dun wa iza waqa waladu fihi yakunu safihan ko ni den min sɔrɔl'o kɔnɔ o den de bɛ kɛ laloma ye yarɔ dɔw bɛ yen olu ye lagalagatɔw de ye o ni fatɔya tɛ kelen ye ka ca la olu daji de bɛ bɔ u ka kokɛtaw kuma dɔ a bɛ réseau kɔnɔ kuma dɔ a tɛ réseau kɔnɔ o tuma na ka mɔgɔw t'u sen kan den minnu bɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la ko olu de bɛ k'o den modèle ye wa kalila hakili ani mɔgɔ hakili dɔgɔmani i bɛ mɔgɔ dɔw ye n'i n'u jɛra ko ma o hakili ka dɔgɔn fo k'a fɔ a to ten e yɛrɛ dabali bi baw la u ti mɔgɔ ka hakɛ dɔn u ti mɔgɔ ka hakɛ segin cogo dɔn a ma ko tuma na ko aw kana da muso fɛ a mana kɛlɛ i bolo togo togo ka sɔrɔ mɔgɔw b'u sen kan k'i k'i hakili sigi kira bɛ ka nin fɔ seyidina ali parce que aliyu lamɔnna ala kira de bolo aliyu de bɛ kira dɔn fɛn minnu bɛ gindo la nin y'olu dɔw de ye an k'u bɔ k'u di aw ma zikiri pilisi sanfɛ émission kɔnɔ bi a diyagoyara an kan parce que nin ko ninnu problème cayara diɲɛ kɔnɔ i bɛ hadamadenw dɔw ye bi a bɛ kabakoya mun ye nin kɛ ni mɔgɔ modèle ye mais alors anw minnu y'a ko ɲɛɲini an b'a dɔn min bɛ mɔgɔ kɛ o ye minnu t'a dɔn sa wajibiyara an kan an k'a f'u ye pour que hakili ɲumantigiw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni programme ninnu ye furubato tɛ kunfɛ ko ye hali n'i bɛna ka taari i muso ma nin bɛɛ duwawu bɛ yen n'o ye allahumma jannibul shaitan wa jannibina shaitanu ma razaqtina o tuma na i bɛna ka taari i muso ma i bɛ nin duwawu in kɛ ala sɛtanɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ne na ani ka fɛn yɔrɔ sɛtanɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn na i bɛna harijɛgɛ fɛn min na den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sɛtanɛ joli yɛrɛ de b'u la naturellement parce que fa ni ba bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn o y'a sɔrɔ y'u kɛ ɲɔgɔn kan duwawu ko t'a la hakilisigi t'a la fasi bɛɛ kan bi kungo kɔnɔnaw moto sanfɛlaw seziw kɔnɔ karew kɔnɔ kogojuw la denw bɛ ka sɔrɔ nin bɛɛ sɔrɔ cogo la aw b'a kɛ ko k'aw ka nege ni k'o da mais min bɛna sɔrɔ aw bɛ o tɔɲɔ diɲɛlatigɛ la k'a ka mɔgɔya tiɲɛ ya aliyu kira y'i kanto seyidina ali ma tugun la tujammiya imra'ataka wa anta tanzuru farjaha
mbade o min yɛrɛ bi sangala bi kosɛbɛ n'an b'o ye pornographe la n'an b'a ta tubabuw ka jaw kan k'an b'o ladege o yɛrɛ ye kojuguba ye fɔlɔ. Alakira sallallahu alaihi wasallam kira ye a fɔ Seydina Ali ye a ko Aliyu ma ko Ali ko kana da muso fɛ fiyewu ka sɔrɔ Aliyu ɲɛ bɛ muso ɲɛmana la i bɛ ka muso ɲɛmana filɛ i ɲɛ b'o la o suturalen tɛ o tuma na yɛrɛ bɛ ka jɛ muso fɛ o cogoya la. Ni cɛ min ka baara y'o ye dun wa iza fa'alta zalika wa waqa waladu fi yakunu a'ama ko ni mɔgɔ min ka baara kɛra o ye ni den sɔrɔla o waleya in kɔnɔ ko den bi kɛ fiyentɔ de ye. Nbade ninnu ye denw ka hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye masa bɛɛ ka min kan ka n'u ɲɛɲini san'i ka muso furu. Ne ye maa ci kalanyɔrɔ la e y'i yɛrɛ bonya gɛrɛli ma karamɔgɔw la k'i ta kɛ kumaw ye i yɛrɛ ma ten kɛrɛfɛ kumaw ye i yɛrɛ ma o tuma an filɛ ka fɛnw bɔ bi k'a di aw ma aw ka sanu n'a ka wari tɛ fɛn min sɔrɔ nka wale ɲuman dɔn ani encouragement b'a to nin émission in kɔnɔ aw bɛna fɛn caman dɔn aw kun tɛ fɛn min dɔn bari o tuma na ka muso ɲɛmana filɛ e ɲɛ b'ale ɲɛmana la i bɛ ka jɛ a fɛ ko ni den min sɔrɔla o kɔnɔ olu de bɛ kɛ denw ye minnu ɲɛ fila jufalen bɛ na dugukolo sanfɛ. Ya Aliyu kira bɛ k'a fɔ tugu Seydina Aliyu ye la tujammi imra'ataka yawma udhiyati ko Aliyu aw kana sɔn fiyewu aw silamɛw n y'a fɔ toujours kira bɛ k'i profiter Aliyu de fɛ a bɛ ka silamɛw kalan ko in kɛcogo la furubato kɛcogo kira bɛ ka silamɛw kalan a la don min ka ɲi don min man ɲi ko aw silamɛw kana ja aw musow fɛ fiyewu kantigɛli don seliba don seli fitinin don jolibɔn don k'aw kana da aw musow fɛ o don na fiyewu. Y'a dɔw yɛrɛ ye don y'an bolo min ka di kosɛbɛ dɔw yɛrɛ b'u ka labɛnw bɛɛ kɛ ka bɛn o de ma ko faiza fa'alta zalika wa waqa'a waladu fihi yasfiku dima an-nas. Ko n'aw y'o kɛ n'o kɛra den ye a ye fɛn jugu dilan k'a bila adamadenw na dɛ ko parce que o den ka ɲɛnɛmaya bɛɛ bɛna sigi adamadenw joli bɔnni de kan. Aw ɲɛ bɛ mɔgɔ fagala juguba minnu na diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ mɔgɔ faga ka tɛmɛ u t'a dɔn u ye fɛn kɛ u ye mugu ci a tigi la yan fɛ dɔ taara dɔ kan tigɛ yan fɛ ko olu den modèles de bi sɔrɔ ka bɛn ni seliba yɛrɛ don ye walima seli fitinin don minnu bi jɛ muso fɛ n'a kɛra den ye olu denw ka ɲɛnɛmaya bi bɛn mɔgɔ faga de ma mɔgɔ joli bɔ. N baden nin ye ko ye min kan ka ɲɛɲini diɲɛ dafɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mais aw bɛna dɔn Mali ye dɔnni dugu ye Mali tɛ kuma caman dugu ye ni dɔw y'a kɛ kuma caman ye ka baara to sen na baara min bɛ se ka diɲɛ nafa anw bɛ kuma caman in bɔ a la an bɛ baara kɛ baara min bɛ mɔgɔw nafa ninnu de bɛ diɲɛlatigɛ nafa ninnu de b'a to adamadenw bɛ fili caman kɔnɔ u bɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔninfinw bɛ dilan den ɲumanw bɛ dilan nin wagati laban in na denw tiɲɛna foyi m'u tiɲɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka tuma dɔ k'i sigi ka kasi i den bolo nin b'a la o nin ko ninnu ɲɛdɔnbaliya b'a la o tuma na n baden kɔnɔjɛya de b'a to an bɛ nin di aw ma sinon e tɛ sanu di tɛ jama di k'a di ma Ala kama n'i y'an wale ɲuman dɔn Ala b'i sara ni o ye o tuma na Alakira ye nin fɔ Seydina Ali nin don ninnu aw kana da aw musow fɛ o la ni den sɔrɔla a kɔnɔ bɔnɛ don diɲɛ ma dɛ a ko kun ya Aliyu la tujami imra'ataka fi awwali shahri fa iza fa'alta dhalika wa waqa'a fihi waladu yakunu majnunan. Ni kuma baye ni fana problème bɛ diɲɛ kɔnɔ bi denmisɛnnin fitininw bɛ bali ka kɛ fatɔw ye a bɛɛ turu dara dɔrɔku kun a bɛɛ tɛ dɔrɔku ye dɛ fa ni baw aw ni b'a la
ala kira ko Seydina Aliyu ma a ko Aliyu aw kana da aw muso fɛ fiyewu kalo tile fɔlɔ alors kalo tile fɔlɔ a kɛra tubabu kalo ye sa a kɛra farafin kalo ye sa n'i sera ka ja fila bɛɛ tile fɔlɔw kɔ i kisi ka di ko aw kana da aw muso fɛ fiyewu kalo tile fɔlɔ la ko ni o kɛra den ye ko den bi kɛ fatɔ de ye nin ko waralen bɛ bi dɛ e bɛ taa u b'a muso dɔ taamasiyɛn f'i ye e b'o jigiya k'i sinamuso nɔ don walima i b'o jigiya i kan sinamuso dɔ nɔ don walima i sigiɲɔgɔnmuso dɔ nɔ don mais alors e yɛrɛ nin b'a la o ko ye e yɛrɛ de ye tuma dɔw filɛlikɛlaw ka tagamasiyɛn bi bɔ e yɛrɛ kan mais komi e hakili tɛ i yɛrɛ ye k'a fɔ kuma jumɛn ne ye nin kɛ kuma min bɛ na n'a ye n'i b'a kɛ o de ye furubato kumaw ye o fɛn tɛ kulonkɛ yɔrɔ ye fini nɔgɔlen man kan ka don muso fɛ ka da cɛ fɛ a man ɲi aw bɛ si dilan min ka dilan nɔgɔlen dara nɔgɔlen ka da ni cɛ ye a kan a man ɲi cɛ nɔgɔlen man kan ka da muso fɛ a man ɲi mais an bɛna s'a yɔrɔ ma o tuma na Seydina Ali alakira bɛ ka nin fɔ a ye a ko kun Aliyu ma ko Aliyu aw kana da aw musow fɛ fiyewu wa anta tagdabu biha ka sɔrɔ e diminen bɛ muso kɔrɔ walima muso yɛrɛ diminen bɛ e kɔrɔ fa iza fa'alta zalika wa waqa'a waladu fihi yakunu kaziban wa ya'malu amala qaumi lutin cɛ diminen muso kɔrɔ walima muso diminen do cɛ kɔrɔ ayiwa o dimi ma aw bali dɔ ka jɛ dɔ kɔ aw diminen nana se ɲɔgɔn ma furubato la tuguni ko ni den min sɔrɔla o furubato kɔnɔna la o den bi kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka ɲɛnɛmaya bɛɛ bi bɛn kurutukarataw na ma n'o ye nkalontigɛ ye a bɛ kɛ nkalontigɛla juguba ye wa a ka baara bi bɛn baara min ma o ye lutiya mɔgɔw ka baarakɛta ye n'o ye garijɛgɛniya ye cɛ dɔw bɛ olu bi ɲɛbɔ fɛn fɛn fɛ o ye musoya ye aw bi nasiw k'a kɔnɔ ka dɛsɛ aw bi fɛnw kɛ ka dɛsɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la morikɛ tɔgɔ tɛ diya ayiwa kilisitigi fana o tɔgɔ tɛ diya yiritigi tɛ tɔgɔ diya a dilanyɔrɔ ka jan dɛ jɔnni b'i fɛ nin jogo ninnu ka y'i denw na maa si t'a fɛ ten o tuma na furubato bi ɲɛ bila de a bɛ préparer de pour que den ɲuman ka sɔrɔ o tuma n'a ye nin kɛ ka sɔrɔ aw diminen don ni den sɔrɔla a kɔnɔ den ka ɲɛnɛmaya bi kɛ nin cogoya in de bali ja masa caman kelen don ka denw tɔɲɔ denw ka hakɛw ma dafa sɔrɔ sira fɛ u ma dafa masaw ka hakilisigi sira fɛ u ma dafa recherche fɛ masaw olu bolo muso furu dekere ma mais bi jɔnniw bɛ yen n'u b'a dɔn olu ka dɔgɔ a fɔra min ye a bɔra o kɔnɔ o m'a fɔ a den ye sabu olu bɛɛ ko ko diɲɛ teliyara ni diɲɛ teliyara teliya in bɛ tila k'an bila retard la parce que n'i ka mara ma ɲi i denw ma se ka dilan i bɛ segin kɔ de tɛ taa ɲɛ dɛ den sɔrɔli tɛ den dilanni de bɛ nafa ɲɛ mais n ye denw caman sɔrɔ u ma dilan u ma ɲɛ ani min ma sɔrɔ bɛɛ ye kelen e kɔni bɛ sɛgɛn fo ka t'i sa denw b'u si kɛ sɛgɛn la bɔda tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ dalen don ala kun ala nin yɔrɔ ala y'o kɛ jɔnw ye ka hakili d'aw ma kaban a tɔ ko aw k'a ɲɛɲini kullu shay'in sababa fattabi'u sababa a ye kow ɲɛɲini yɔrɔ togo ɲumanw na n'i ye silamɛya ɲɛɲini ɲuman na ni min yɛrɛ bɔra silamɛya hukumu kɔnɔ fɛn ɲɛɲini ɲuman na fɛn bɛɛ tɛ haramu ye ala ye yiriw da a y'u da an ye de o ala ye baganw da a y'u da an ye de fɛn o fɛn bɛ yen ko dɔɔnin don a bɛɛ bɛ nafa dɔ ɲɛ o tuma na ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka nin wasiya fɔ Seydina Ali ye a nana mun tugu nin fana na a ko ya Aliyu la tujammi'u imra'ataka fi nisfi shamsi nin ka di caman ye dimanche don fɛ ani weekend fɛ ko aw kana da aw muso fɛ ka sɔrɔ tile b'a camancɛ la tileganden tere fɛ ka muso to tobili la k'a wele ka don so kɔnɔ walima ni ga tɛ min na k'i den ka don kan
ka taa so o ma. O tuma na ni cɛ ma kɛ hakilima ye e muso e min tulo bɛ na e ka nin ɲini i ka recherche kɛ i ka sɔn ta i ka jouer i cɛ k'a mɛn i yɛrɛ limana minnu bɛ i k'a ciri ko dɔ min wara tantogoya de la. Aw kana ja aw musow fɛ ka sɔrɔ tile bi a camancɛ la. Faiza fa'alta zalika wa waqa waladu fihi yakunu majnunan. O tuma na ni den sɔrɔlo fana kɔnɔna la tileganden dire furubato kɔnɔ a rapport kɔnɔ ni den sɔrɔla dɔrɔn k'o den fana bɛ kɛ fatɔ de baden. Nin ye Sheikh Bulkasum Sidibe ka laseli ye a bɛ ka laseli minnu lase aw ma duw na don minnu b'a la n'o ye furubato a denw ye kɛcogo ɲuman na ani kɛcogo minnu bɛ se ka problème lana an ka société kɔnɔ ani an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an ka hakili to ninnu na. Ninnu ye fɛnw ye dafɛn man kan ka tulonkɛ fɛn minnu na dafɛn man kan ka fɛn minnu yɛkɛbɛ sabu i ka vie yɛrɛ de ye nin ye. Avenir wari tɛ avenir ye dɛ. Ninnu dɔɔni k'a lakɔlɔsi ka baara kɛ n'a ye olu de avenir ye. Bamananw ko yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ ye nin ɲɛ in dugukolo sanfɛla la n baden. O tuma na toujours an bɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye wasiya min fɔ Seydina Ali ye an bɛ ka tugu ale nɔfɛ ni ko o fɔ ye. Tilala tugun kana fɔ Aliyu ye alayka bi jimaa'i bi mura'atika fi laylati ahadi. A y'a dɔn an ye don fɔ don minnu man ɲi an nana se don de ma sisan don minnu ye don ye n'olu b'a la n'olu furubato n'olu ka ɲi. O la n baden